استرفد بستون خست بلاخی زلستیاز سخست تند بیت قو کلتورای خزار خریوگرافیون کالکتیو راو دستا خدون کانسرت آتساخ شجاک تاومت سته کوتوی زردی آگای حال کافت آل فیزمالت در اول دود کدم بلافته ریپیت ایتی تدست زخنی سما ارول بوندر. Концерт байком и ром массункафт симдай. Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. С каждым годом остается все меньше ветеранов, прошедших ее. Но памятники, посвященные людям, погибшим в той войне, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших. Очень хотелось бы, чтобы слова «никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в жизнь. Надо отдавать дань уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на земле. Культура خزار زالی متزاوج سینه مکش تأثیر سنرمست بیت قوت سرج تنوع دست فلما کультура خزار کوش تدر بدون ست اختراط دو استرفده بستهان خست قایتارت اما یوبیلی برگ بون آکاگه راف دیسن مم. پروگرام ما ارم بردو و قادم زردم فتست آل خزون کفت تایم کافکاسا قادم تکفت سخیم آزدخ دوال دای خوستارد. Вацет такой алхазун инсценировка-то ама зарджи тадар. Konzert wird bitte قوی قصدکس فلدستادون گننتن ایردف دیسن همه قایتارت مسنادن کات کنن نسان آتازن ریسپوبلیکای بلاخیز استیاز یوبیلی برگ بو مولدای فل در واتست تکنزست موازلتم راف دسته تا کنسرت اما باراتم و من اما ساویتون آدم از گختینت تقوم آدم ماروخ کنوی کوکویتان جیل خاری باتار نولد کمریتات فاتیما اینفارماسیون را وقت آبون